सरकारी सुविधारू वंचित बड़गुड़ा ग्रामवासी रामनागुड़ा ब्लॉक गगुपाड़ू पंचायतर सुलेडी ग्रामर ख्रिस्टियान चर्च छकठारू 3 किमी एक माटी रास्ता दे गलापरी बड़गुड़ा ग्राम अछि। ଏହି ଗ୍ରାମଟି ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାକୁ ଲାଗିଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ମାଟି ରାସ୍ତାଟି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ହୋଇ ପାଣି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଯିବା ଆସିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେହି ଗ୍ରାମର ଜନସଂଖ୍ୟା 114 ଥିବା ବେଳେ ବସ୍ତି ସଂଖ୍ୟା 25 ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଳ ଓ ରାସ୍ତା ସବୁଥିରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେମାନେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବିଡିଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସଫଳ ମିଳିପାରିନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଏହି ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବ ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟା ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି। मोर ना है राममूर्ति पातिका बड़गुड़ा ग्राम पंचायत गौपाड़ू ब्लॉक रामनागुड़ा जिला रायगढ़। मुख्यतः समस्या है रास्ताघाट प्राय दीर्घ 15 वर्ष हो गला एमती रास्ता खराब हो स्कूल जावा पे मान कष्ट चलवा को दुई चकिया 4 चलवा कष्ट 1 नंबर है। 2 नंबर है पानी समस्या बाथरूम जब देले सरकार किंतु पानी नथिले सेटा बड़ असुविधा हो जाउछि। 3 नंबर है ए गाँव समस्या 1 नंबर समस्या तृतीय नंबर समस्या है बस्ती सरकार देउछि घर इंदिरा आवास प्रधानमंत्री योजना आसी किंतु जगार ना जो जगह बस्ती अच्छी से जगार जीरा जगह अच्छी तेणु आम अनुरोध कर बस्ती विषय कहते से बस्ती विषय तहसिलदार स्थानीय तहसिलदार को कही कि विषय जनई आम केते थर जनईचु कर्णपात देना कि शुणु ना आज्ञा पानी विषय जोटा कहले पानी विषय 2 वर्ष हो गला एमती अच्छी किंतु पानी किसी सुविधा ना। रास्ता विषय क्या कौन जन रास्ता विषय आम सरपंच को तापर आमर ब्लॉक रो बीडो को जनाऊँ किंतु कर्णपात करना। ठीक है।